Hello dear students, today I am going to discuss the grammatical unit question tag. So first you have to some idea about the question tag. So see here, question tags are short phrases added to sentences, statements asking for agreement or confirmation. So question tags বিলাক কি short phrase হয় যে টু সেন্টেন্সৰ লগত টেক কৰি দিয়া হয়. In case of the positive statement, আমার যদি পজিটিভ স্টেটমেন্ট হয় ট্যাগটো আমার কি হবে নেগেটিভ হবে. In case of the negative statement, tag will be positive. For example, you are Tom. Aren't you? He is not Joe. Is he? So here your Tom is a positive statement, right? So aren't you is a negative tag. In case of he is not Joe, this is what? This is negative statement, he is not Joe. So is he as a tag, positive tag is he. Okay, so next we add a question mark. So what are the condition? There are some condition in case of the question tag. Let's discuss this particular condition. So number one, subject must be pronoun. Number one, subject must be pronoun, never a noun. Okay. Number two, always use contracted form. Contracted form means like is it, can't. Okay, so these are. So always use contracted form. Now you see an example, you are coming. So here you are coming is a what? Positive statement. So this is a positive statement, tag is negative, right? Aren't you is a negative tag. Now you see here subject must be pronoun, so you is what? Okay, always use contracted form. Now you see here contracted form, not are, not aren't. So this is the condition, general condition. Now in case of or in case of the with auxiliary, whenever there is an auxiliary, what will do? In with auxiliaries, so auxiliaries means helping verb like am, is. So auxiliaries are helping verb like am, is, are, was, were. These are auxiliary. So in case of the auxiliaries, let's see the example. You've got a car.
We use the auxiliary. He is coming. We use the auxiliary. Okay? But the question is that without auxiliary, if there are no auxiliary, into that case what will happen? So, without auxiliary, okay, now see the examples. So, how we make the take into this particular sentences? They play football on Sunday. She plays football. They played football. Okay, into that case, what happens? So, into that case, whenever there is no auxiliary, into that case, tag is formed by the use of the verb. Now, see, tag is formed by the use of the verb do. और আমি এই কোশ্চেনটা কি করি, ট্যাগ ইজ ফর্ম বাই দ্য ইউজ অফ দ্য ভার্ব ডু, অর্থাৎ ডু ভার্বর আমি হয় লওঁ ইয়াতে লিখি দিছোঁ মই চাওক, ট্যাগ ইজ ফৰ্ম বাই দ্য ইউজ অফ দ্য ভাৰ্ব ডু, আমি ডু ভাৰ্বৰ সহায়েৰে আমি লওঁ যদি কোনো ধৰণৰ অক্সিলাৰি নাথাকে, আৰু যদি অক্সিলাৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অক্সিলাৰি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ট্যাগ বনাম। আৰু আমাৰ ছাবজেক্টটো কি হ'ব, প্ৰনাউন হ'ব। এতিয়া আমি এইবিলাক কি হ'ব, দে প্লে ফুটবল, চ' হোৱাট উইল বি দ্য আনচাৰ, দে প্লে ফুটবল। চ' এইটো আমাৰ কোন টেন্সত আছে, দে প্লে ফুটবল। চ' এইটো আমাৰ যিটো প্ৰেজেণ্টত আছে, চ' এইটো কি হ'ব, ডোণ্ট দে, অবভিয়াছলি এইটো কি হ'ব আমাৰ she plays football, they played football, and we use contracted form. Okay, so এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে, তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। ইউ গ' টু স্কুল, ডোণ্ট ইউ, তেনেকুৱা। So there is a lot of example. You try by your own. You go to school and from Germany. So you go to school. So কি হ'ব এইটো, don't you? You are not from Germany, are you?
So this is the answer. So in case of positive statement, take negative. Etu ami palo aru positive statement hole amar negative take hoy aru negative statement hole positive take hoy. Let's discuss some of the example. Ami ketaman example yare dim tomologok. These are some of the problem you just try to solve by your own. You can. It must be. You know him. He finished it. He will come. It is not very good. It has not rained. It can't be. Some more problems I would like to give you. Dave leave you won't do it. There is not ATM here. She's not very old. So I would like to give you some more examples. She is very graceful. He is not very happy about it. He is really tall. It's easy. It's not very difficult. There's a lot to do. Some more examples. So you try this by your own. And our next video I will give you the answer. Okay? So you just try to follow the formula, whatever you get. On the basis of that, you just try to find out the answer. What will be the answer? That okay. So some more examples. She sang nicely. Okay. Next, he's really good looking. He is really good looking. Is really good looking. There's a pub on the corner. There's a pub on the corner. Okay. We should do it now. We should do it now. We should do it now. James and Olivia
work together. James and Olivia work together. Okay, some more example you write down. You enjoyed that. You enjoyed that. You enjoyed that. We love it. We love it. We love it. She works in sales. She works in sales. She works in sales. We went there. We went there. We went there. You'd like to see the play. You'd like to see the play. You'd like to see the play. So these are some of the problems. You try to solve it by your own. He was angry. He was angry. He was angry. They were late. They were late. Be careful with question tag with sentence that starts I am. Be careful. Okay, be careful with question tag. With question tag. Be careful with question tag with sentence that starts I am. The question tag for I am is for I am is aren't I. Okay, for example, I am the fastest. I am the fastest. So what will be the question tags? It's not am I, aren't I? Okay, aren't I? I am not, but in case of the negative statement, I am not late. It will be am I? It will be am I? Okay.
So I am late, I am the fastest, aren't I? Okay. So what we learn? So in case of the positive statement, the tag will be negative, or in case of the negative statement, the tag will be positive. Okay. So some more example. Snow is white. Snow is white. So what will be the take? Snow is white. Isn't it? Right? You don't like me, do you? Okay. Cars pollute the environment. Cars pollute the environment. Environment. What will be the tag? Don't dig. Don't dig. The party starts at 8 o'clock. The party starts at 8 o'clock. What will be the answer? The party starts at 8 o'clock. Okay? Doesn't it? Okay? Mrs. Smith is sick. What will be the question tag? Isn't she? Right. Next, the dishes are dirty. Your neighbors went on vacation. Your neighbor went on vacation, didn't they? So these are some of the basic rules of the question tags. So in the next video I will discuss some more rules, and these particular rules are generally you get the problem on the basis of this particular rules. These are common rules. Ekhini common rule hoy aru tar next video t moi jibilak rule dim tumalok khei rule bilakor oporote basically question bilak ahe, kintu direct jodi moi khei rule bilak arambho kori to মূল কথাখিনি যদি কৈ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে আমাৰ আজিৰ ক্লাছটোৰ মূল কথাখিনি কি, আমি কি শিকিলোঁ, মই সেইখিনি তোমালোকক কৈ যাম। যে কুৱেশ্যন টেগত কি হয়, যেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকে, আমাৰ সেই ষ্টেটমেণ্টটোক আমি কি কৰিম, আমাৰ টেগটো কি হ'ব, আৰু কুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম, আমি নিগেটিভ টেগ দিম। আৰু নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট হ'লে আমাৰ টেগটো পজিটিভ হ'ব। আৰু আমাৰ এনেকুৱা নিয়ম আছে যে আমাৰ ছাবজেক্ট মাষ্ট বি প্ৰনাউন। আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিম আমাৰ ছাবজেক্টটো সদায় প্ৰনাউন হ'ব লাগিব, কেতিয়াও নাউন হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ যেতিয়া অক্সিলাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমি সেই অক্সিলাৰীৰ আধাৰত কেন থাকক, মে হওক, ইজ হওক, আমি সেই অক্সিলাৰীৰ আধাৰত
আমি কুৱেশ্যন কৰিম আমি পজিটিভ হ'ব পাৰে নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট হ'ব পাৰে যিটো টেগ হ'ব পাৰে যিটো তোমালোক ক'লোৱে টেগ মে বি পজিটিভ অৰ নিগেটিভ অন দ্য বেচিছ অফ ডেট সেই তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পজিটিভৰ আমি কি কৰিম আমি সেই অক্সিলাৰী ইউজ কৰি পিনে আমি টেগ বনাম আৰু যদি আমাৰ অক্সিলাৰী নাথাকে আমাৰ যেনেকৈ দে ৱেন টু দ্য মাৰ্কেট দে প্লে ফুটবল এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চত যিবিলাকত আমাৰ কোনো অক্সিলাৰী নাথাকে তেনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডু ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু এটা কথা আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আমি ডু ভাৰ্বৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো ক'ত কোন কিহত আছে সেইটো চাব লাগিব এতিয়া ধৰা প্লে ভাৰ্বটোৰে যদি আমি কথা কওঁ বা আমি ৰান ভাৰ্বটোৰে যদি আমি কথা কওঁ এতিয়া প্লে বুলি আছে দে প্লে অ'কে দে প্লে বুলি যদি আছে এইটো আমি গম পাব লাগিব যে এইটো ডু ভাৰ্বত আমি কি হ'ব ডোণ্ট ডে হ'ব কিন্তু ইয়াতে যদি ইডি ইউজ কৰা হয় অ'কে বা যদি ধৰা ইয়াতে ৰান বুলি আছে ডোণ্ট ডে হ'ব দে ৰান এতিয়া যদি ইয়াতে ৰেন বুলি আছে গতিকে ইউ হেভ টু চি দ্য ভাৰ্ব এই ভাৰ্বটো তোমালোকে চাব লাগিব আৰু তাৰে আধাৰত তোমালোকে আনচাৰবিলাক কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকক যিখিনি প্ৰব্লেম দিয়া আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি তোমালোকে কৰিব চেষ্টা কৰিবা নহ'লে পিছৰ যিটো মই ভিডিঅ' বনাম কুৱেশ্যন টেগৰ যে ফাইনেল ভিডিঅ' হ'ব আৰু সেইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বেচিকেলি তাৰে ওপৰতে তোমালোকে ফাইনেলতে হওক বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেলতেও তাৰে ওপৰতে তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে পাবা গতিকে এই কথাখিনি বেছিকখিনি যদি তোমালোকে নাজানা আৰু যিবিলাকে তোমালোকে ভাবা যে তোমালোকে এইখিনি শিকিছা এইখিনি তোমালোকে জানা তো কথা নাই তোমালোকে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব কিন্তু যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ এইখিনি নাজানা এইখিনি তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিবা আৰু যিখিনি প্ৰব্লেম মই তোমালোকক দিছোঁ সেই প্ৰব্লেমখিনি তোমালোকে ছল্ভ কৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম সেইকেইটাৰ আনচাৰকেইটা মই তোমালোকক দিম তোমালোকে চাই যাবা তোমালোকৰ লগত আনচাৰখিনি ঠিক হৈছে নে হোৱা নাই আৰু তাৰে পিছতে মই সেই ৰুলখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অ'কে চ' দিছ ইজ ফৰ টুডে আজিৰ বাবে হ'ব চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'